प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग क्लिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे उम्मीद है आप इन क्लिप्स को एंजॉय करेंगे और इस वीडियो को आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो प्यारे पाकिस्तानियों, सबसे पहले बात करेंगे इस आइटम के बारे में। आप सब इसे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। ताल्लुक़ इसका नून लीग से है। नाम है इसका आबिद शेर अली और अवाम इसे जो है वो खलाई खोता कहती है, क्योंकि इसकी हरकतें कुछ इसी तरह की हैं। इंतहाई बदतमीज़ इंसान है ये। जुगतें आप इससे करवा लें और आप कह लें कि देख के ये बंदा पढ़ नहीं सकता, इतना है कि एजुकेटेड है। और इसको भी जो है वो नूरे ने कई बार वज़ीर बनाया, MN ने इसको जो है वो बनाया। अब प्यारे पाकिस्तानियों, जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है। पूरे पाकिस्तान में जो है वो इलेक्शन कैंपेन चल रही है। नानी भी बाहर निकली हुई है, उधर से बिलो भी बाहर निकली हुई है और लोग जो है वो कैंपेन कर रहे हैं इलेक्शन को लेके। ऐसे में जो है ये साहब भी कैंपेन कर रहे हैं नून लीग की तरफ से, और दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जलसा जो है वो आबिद शेर अली ने कर दिया। मतलब ये लोग इतने गिर जाएंगे, हमने कभी जो है वो सोचा भी नहीं था कि इमरान खान जो है वो इनका ये हशर कर देगा। हुआ क्या प्यारे पाकिस्तानियों, ये क्लिप है छोटा सा, ये आप देखें। ये साहब जो है वो कहाँ पे जलसा कर रहे हैं अपना, ये देखें, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। देखो देखो कौन देखो देखो कौन तो ये प्यारे पाकिस्तानियों क्लिप आपने देखा। ये साहब गए एक कपड़े वाली दुकान में, वहाँ पे इन्होंने कुछ चंद एक को 10-12 कुर्सियाँ रखवाई, वहाँ पे बंदे बिठाए और वहाँ पे बाकायदा ऐलान हो रहा है कि जी देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। कपड़े वाली दुकान में आबिद शेर अली ने जो है वो जाके जलसा किया। ये इनकी हालत हो चुकी है। इतनी है कि इन लोगों ने, आप कह लें कि यकियाँ लगाई हैं। मुल्क की जो है वो माँ बहन की है, इन लोगों ने ड्रामे किए हैं। आवाम इन लोगों से इतनी तंग है कि ये जाके वोट भी नहीं मांग सकते। पहले ये बड़ी डोर टू डोर जाके कैंपेन करते थे, बाहर निकलते थे। अब ये अपने दोस्तों को फ़ोन कहते हैं जी कोई दुकान है चलवाओ, थोड़ियाँ बहुत दुकाना उत्थे हैं, थोड़े बंदे इकट्ठे करो तो ऐसी आके तकरीर करनी है। तो ये इस तरह से जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, इस तरह से ये अपने जलसे कर रहे हैं कपड़ों की दुकानों में। अब आप खुद समझदार हैं, दुकान में कितनी एक को कुर्सियाँ आ जाती हैं। को बड़ी से बड़ी भी दुकान हो तो कितनी एक बड़ी हो सकती है, कितनी एक उसके अंदर आवाम आ सकती हैं। वहाँ पे ये साहब जो है वो बड़े पक्के मुंह के साथ खड़े होके तकरीर कर रहे थे। अब अगर जब ये हालत आप लोगों की हो चुकी है तो सियासत छोड़ दें, जब आवाम आपके साथ ही नहीं है। तो बहरहाल एक ये क्लिप आपके साथ शेयर करना था। ये इमरान खान ने जो है ना इन शेरों का हाल कर दिया है। क्या कहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताएं। उसके बाद बात करेंगे इन जनाब के बारे में। आप इनको भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, ताल्लुक़ इनका भी नून लीग से है। ये वही है जिनका वो बड़े फ़िक्रे मशहूर हुए थे। को शर्म होती है, को हया होती है, को गैरत होती है, और ये सारी चीज़ें इनके अपने अंदर नहीं हैं। और ये भी इंतहाई बदतमीज़ इंसान है और बड़ी बिलो द बेल्ट जो है वो हरकतें करते हैं। सियालकोट से जो है वो इनका ताल्लुक़ है, आपको मालूम है। जो वो उस्मान डार और उमर डार की जो है वो वालदा के साथ जो इन्होंने वहाँ पे हरकतें कराई, अल्लाह माफ़ करे, इस बंदे को कबर याद नहीं है। और इंतहाई घटिया गुफ्तगू ये साहब कौमी असम्बली में भी जो है वो खड़े होकर करते रहे हैं। PTI की ख़वातीन के बारे में भी कोठे वाली उनको ये साहब कहते रहे हैं। और शीरी मज़ारी होती थी, उनको इन साहब ने कौमी असम्बली में खड़े होकर ट्रैक्टर ट्राली जो है वो कह दिया था। इतने गिरे हुए इंसान हैं। तो कहने का मकसद ये कि बड़ा बदतमीज़ आदमी है ये साहब भी जो है वो इलेक्शन कैंपेन पे निकले हैं वोट मांगने के लिए। और बड़ा अफसोस हुआ इनकी गुफ्तगू सुन के। ये क्या फरमाया इन्होंने। ये साहब गए एक बेकरी में, वहाँ पे दुकान वाले को, बेकरी के मालिक को ये साहब क्या फरमा रहे हैं, ये क्लिप आई आप देख लें, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। मिठाई खानी सारे ने, नहीं तो मैं नाराज तो ये प्यारे पाकिस्तानियों क्लिप आपने देखा। तो ये ख्वाजा आसिफ वहाँ जाता है और वहाँ पे जाके कहता है जी कि आपका कोई काम हो, कानूनी हो, गैर कानूनी हो, तुसी मैनू दसना।
وہ بیکری والا کہہ رہا ہے جی میں نے تو کبھی کوئی ناجائز کام جو ہے وہ کہا ہی نہیں ہے, نہ میں نے کبھی کیا. وہ کہہ رہا نہیں نہیں تسی مینوں دسنا ہے, کوئی جائز کام ہوئے ناجائز کام ہوئے مینوں دسنا, میں کرا دساں. یہ ملک کا وزیر دفاع رہ چکا ہے یہ خواجہ آصف. بڑی بڑی وزارتوں سے اس کو نوازا گیا ہے, اور یہ اوپنلی جب کیمپین کر رہا ہے, اس کو جو ہے لوگوں نے کیمرے موبائل ہاتھ میں ہوتے ہیں, ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, یہ صاحب وہاں پہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا کوئی بھی اگر کام ہو بس ووٹ مینوں دینا ہے, کام تیرا کوئی بھی ہوئے بھاویں جائز ہوئے ناجائز ہوئے قانونی ہوئے غیر قانونی ہوئے میں کرا دینا. یہ حرکتیں ہیں ان لوگوں کی, یہ ملک کو آگے لے کے جائیں گے, یہ ہیں ملک میں ترقی کریں گے, یہ ملک کے لیے جو ہے وہ قانون سازیاں کریں گے, عوام کے لیے ہیں, ان کی بہتری کے لیے ان کی حرکتیں ہیں. تو بہرحال ایک یہ چیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اس کے بعد تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ان محترمہ کے بارے میں. مریم صفدر تو ویسے اس کا نام ہے, لیکن یہ صفدر ساتھ لگاؤ تو بڑا اس کو غصہ آ جاتا ہے, مجھے صفدر کیوں لگایا. تو یہ مریم نواز ہی خود کو کہلواتی ہے. اس حوالے سے اب اس کا تو کلپ نہیں ہے, اس سے ریلیٹڈ ایک کلپ ہے. اس میں ایک پٹواری, انتہائی جاہل پٹواری, وہ جناب نانی کو چمیاں دینے میں لگا ہوا تھا, کس کر رہا ہے, اور نواز شریف کے منہ پہ اس نے ہاتھ رکھ دیا, چہرے پہ. پہلے آپ یہ کلپ دیکھ لیں یہ کیا ہوا ہے, پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. No, 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 no. تو یہ پیارے پاکستانیوں, یہ آپ نے کلپ دیکھا, یہ وہاں پہ پوسٹر لگائے گئے, یہ لگا رہے ہیں پورے پنجاب میں. پی ٹی آئی کے تو خیر اتارتے ہیں یہ لوگ, اتروا دیتے ہیں, جہاں بھی پی ٹی آئی کا پوسٹر لگا ہو لوگ پہنچ جاتے ہیں, پولیس والے دوسرے اداروں کے وہ جا کے اتار دیتے ہیں, نون لیگ کے لگے رہ جاتے ہیں. اب وہاں پہ اس پٹواری کو اب اللہ جانے اس کے دماغ میں کیا شیطانی ہے, یہ چڑھا اوپر وہاں پہ جا کے جو ہے نا اس نے پہلے چمیاں دی ہیں, پھر اس کو خیال آیا اس کے کہ تو ابے کی بھی تصویر ساتھ لگی ہوئی ہے, تو اس نے اس کے ابے کے منہ پہ جو ہے وہ ہاتھ رکھ دیا, اس کا ابا نہ دیکھے, پھر اس نے چمیاں دینا شروع کر دی. یہ اس وقت جو ہے ان کی الیکشن کیمپین چل رہی ہے, اور یہ اتنے بے شرم ہیں پھر بھی پکے منہ کے ساتھ کہتے ہیں جی گل ساڑی ہو گئی ہے اور اگلی حکومت جو ہے وہ ہماری ہے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے لوگوں کے لیے. اور یہ پیارے پاکستانیوں کہتے ہیں نا جیسی کرنی ویسی بھرنی. نواز شریف جو بے نظیر کے ساتھ کرتا رہا 90s میں, وہ سب کو پتہ ہے, جو اس نے آپ کہہ لیں کہ اس کا کردار اچھالا, اب وہی سارا کچھ جو ہے وہ اس کے بیٹی کی صورت میں جو ہے وہ اس کے سامنے آ رہا ہے. وہ جہاں بھی جاتی ہیں وہاں, اب جہاں بھی یہ نانی جاتی ہیں وہاں پہ لوگوں کے ذرا آپ جا کے کمنٹس سنیں, جو وہاں پہ لوگ اس کو دیکھنے آئے ہوئے ہوتے ہیں, وہ واہ حیات باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگائے. بہرحال یہ 3 کے قریب کلپس آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے تھے. اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا تو, اور بیل آئیکن پر بھی جو ہے وہ کلک کر لیں, پریس کر لیں اس کو اگر ابھی تک نہیں کیا ہوا تو. شکریہ.